adalah seperti yang telah ditulis ni, iaitu bug boost converter. So bug boost converter uh, dan juga topik yang akan kita masuk pada jam kedua nanti, insyaAllah. So iaitu square wave inverter dan quasi square wave inverter. Okay. So sebenarnya square wave inverter dengan quasi square wave inverter ni adalah kira topik yang sebenarnya amat mudah lah. Sebenarnya amat mudah dalam topik inverter ni. So kita combine uh, square wave dengan quasi square wave ni dalam satu soalan yang sama. Okay. So itu saja kot untuk test 2. Begitu juga dengan assignment. So assignment pun assignment 2. So I have already uploaded dalam e-learning. Okay. So you boleh rasanya dah boleh start kot. So tapi assignment 2 ni adalah lebih kepada inverter. So inverter PWM. Okay. So rasanya kena tunggu sampai PWM lah punya topik, which is mungkin next week. Okay. So deadline untuk assignment 2 ni adalah sehari. So deadline is actually one day before final exam lah. Okay. So deadline. So untuk assignment 1 dan assignment 2, so deadline ni adalah kedua-duanya iaitu pada 1 hari sebelum final exam. So saya bagi pelembaran. So bergantung kepada group masing-masing lah how to distribute uh, the load untuk assignment 1 dan assignment 2. Okay, so saya tak ada masalah kalau ada one of the group member yang akan buat assignment 1, and then ada group akan buat another member akan buat assignment 2. Tapi apa yang saya cuba capai untuk kelas ini adalah the whole group member should have some what I call macam experience ataupun tahu how to handle ataupun how to operate ataupun how to menggunakan perisian MATLAB. Sebab perisian MATLAB ni memang orang kata apa, banyak kegunaan dia lah, dan banyak kegunaan juga dalam nanti final year project. Okay, so make sure that you familiarize with the MATLAB Simulink terutamanya. Okay. Okay, so hari ni kita akan continue our topic, which is the DC drive motor menggunakan DC motor drive menggunakan DC to DC converter ataupun DC-DC converter ni kita nak, saya rasa saya dah pernah cakap dalam kelas, iaitu DC-DC converter ni juga dikenali sebagai chopper sebab dia chop. As you can see, kalau you punya output voltage tu, okay, dia is actually a chop. Maksudnya dia ada on off dia chop the input voltage. So dia base kepada kelebaran dia tu base kepada duty cycle. Okay. Okay, this one saya dah buka nota saya. Okay, ini hari pertama kita berada dalam PKP yang diperketatkan lah. So harap-harap semua dapat menjaga SOP. Dengan varian virus yang baru, saya dengar varian ni dia dulu kalau tak dia hanya berjangkit melalui sentuhan ataupun cecair manusia. Tapi apa yang saya baca, dia sekarang ini varian ini dia airborne. Dia boleh berada di udara untuk beberapa tempoh yang lama. So amat bahaya jugalah. Okay, that's why
uh, dia telah limitkan masa 2 jam untuk shopping di supermarket dan juga sebagainya. Okay, so harap semua dapat jaga SOP lah. Sekarang pun kes 6,000 lebih saya punya kampung pun di KL, di Lembah Keramat tu pun dah uh, banyak kes. Dan kebanyakan kluster yang wujud sekarang pun disebabkan kluster surau masa solat tarawih dan sebagainya. Okay. Itu semua asbab lah. Okay. Jangan kita kata keagamaan ni semua dan sebagainya lah. So, sebenarnya adalah penyebab sahaja. Okay. Okay. So DC drive, which is a DC-DC converter ataupun chopper. Okay, sebenarnya dari segi teori dia sama je. So yang ni saya terangkan balik lah. So ini DC motor. So this is what the conventional usage So kita ada AC supply. So this one from AC supply motor and then pakai drive shaft ni. And then dia akan pusingkan generator. So dia akan generate a DC voltage. And then we know that the speed of the DC motor ni okay, okay. So baik. Okay, kejap saya tak share lagi. Okay, nampak Okay, thank you. Tak saya short sendiri nanti ni. Okay, so inilah dari AC supply and then AC motor connect kepada drive shaft. Dia akan generate connect kepada DC generator. So dia akan generate DC. Okay, and then how to dapatkan variable DC voltage ni. So kita mainkan dekat sini lah. Resistor Resistor kat sini untuk dapatkan variable voltage. Untuk dapatkan variable speed. Dan seperti kita sedia maklum, this system is very bulky. Kerana banyak sistem kat sini, subsystem dan inefficient lah. Jadi banyak conversion power dekat sini. Okay, and then so what we do is actually we are using power electronics converters. So kita dah lihat dalam power electronics converter ni, iaitu kita pakai AC kepada DC Dan satu lagi adalah menggunakan DC to DC converters lah. Okay, so yang ni kita dah already look at it dan hari ini kita akan lihat how to use DC-DC converters untuk control the motor. So actually motor ni sama je, yang kita nak control adalah speed dan juga torque. So how to control the speed is actually V armature lah, ataupun V input. Dan to control the torque is actually I armature. So which is the same. So the motor ni is the load. Okay, so maknanya dia punya characteristic of the load ni is actually sama. Okay, cuma yang berbeza dia adalah the drive system kat sini. So how do we use DC-DC converters So ni aircon system. So quadrant pun sama, kita ada first quadrant operation. So ada 3 jenis drive type So drive system yang boleh beroperasi dalam single quadrant saja. Tak kisahlah ada forward motoring ke, reverse motoring ke, reverse braking ke ataupun reverse motoring. So ada drive system yang boleh beroperasi hanya satu quadrant saja. Ada circuit yang boleh beroperasi dalam 2 quadrant dan ada yang 4 quadrant. Okay, so which is the quadrant is defined by the speed dan juga torque So speed ni boleh jadi positif ataupun negatif, begitu juga torque boleh positif dan juga negatif. Okay, so the quadrant is depends on the type of power electronics converters. So yang ni quadrant So okay, for motoring dan juga sebagainya. Okay, so nama-nama quadrant ni tak penting lah. Yang penting awak tahu apa itu forward motoring. Okay, sebab kadang-kadang dia terbalik. Kadang-kadang ada juga yang dilukis torque speed So kena berhati-hati lah. So kalau you tahu bahawa this one positive, you tahu kalau positive, this one is a forward motoring. Okay, this one torque positive, speed negative. So maknanya speed negative you jalan ke belakang tapi you bagi brake. So yang ni forward braking. Okay. Yang ni dia positif sini, so maknanya kat sini negatif. So maknanya yang ni reverse motoring.
Okay, dan kat sini torque you adalah negatif tapi speed you positif. So maknanya you jalan ke depan tapi you jalan ke depan. Okay, sorry. This one is reverse braking. This one is forward braking Ni jalan ke belakang kan. So jalan ke belakang. Speed ni negatif. Okay. So terbalik lah. Kalau you pastikan yang ni forward motoring okay. Memang first quarter memang sama. Tapi bila quarter kedua ni dia panggil sini pula forward braking. Sebab kedudukan yang ni speed torque. Tapi yang saya buat ni torque speed. Okay. So memadai kalau you dapat tahu sebenarnya. Jangan hafal quadrant lah. Okay. So you dah tahu which one forward motoring, which one forward braking dan juga sebagainya. Okay. So benda ni sama je teori dia. So this is the whole system lah DC motor drive So powertronic converter tak ada masalah. Yang ni you can be a rectifier ataupun DC-DC converters. So depend. Okay, sorry. For this kind of circuit, so since this is a DC supply, so meaning that the power electronic converter that suitable is actually a DC-DC converter, bukan rectifier. Okay, benda ni sama je. Okay, so circuit of the DC motor, which is the same. We are using separately excited DC motor. So this is what we call armature circuit. Saya recall balik armature circuit. So this is the this is the main circuit lah. Main circuit yang utama. Manakala yang ni adalah field circuit. So field circuit ni yang kira maknanya dekat bahagian stator. So digunakan untuk just untuk hasilkan flux saja. So because IF kita tahu is proportional dengan flux. Kenapa kena ada flux? Kerana kita tahu tanpa flux this motor ataupun this circuit cannot be operated. Okay, kerana kita tahu the speed contohnya back EMF ini, okay, EA ni dia ada kaitan juga dengan flux iaitu K flux speed. Begitu juga dengan torque. Torque persamaan dia adalah K flux IA ataupun kadang-kadang juga boleh tulis sebagai K IF IA. So you nampak dia punya keutamaan flux tu. Kalau flux ni tak ada, torque takkan terhasil. Begitu juga dengan back EMF. So K flux omega ataupun kadang-kadang dia tulis sebagai K IF IA. Okay. Okay, ini adalah persamaan yang you kena ingat lah. 1, 2, persamaan yang ni 3 dengan 4. Okay. So most of the time, so as you can see kat sini, so sepatutnya adalah K flux K flux IA. Tapi sebab flux ni selalunya, oh sorry, this one untuk permanent magnet sorry. This one untuk permanent magnet. So kalau permanent magnet, field flux tu kita tak boleh control. So that's why kita buang flux tu. Okay, so this one is for the permanent magnet. Maknanya you punya stator tu adalah permanent magnet. Okay, so permanent magnet DC motor ni dari segi size dan juga dia punya volume dia terlalu berat dan besar kerana dia install permanent magnet so berat lah permanent magnet berbanding dengan kalau you ada besi yang besi stator tu you electromagnetize kan lebih ringan sebenarnya. Okay. And most of the time kena tahulah bahawa sebenarnya KT dan KE ni lebih kurang sama je. So kalau dalam soalan dia bagi KT is 0.5 so KE dia tak diberitahu. So you boleh assume that KE pun 0.5. Okay. Okay, so chopper DC drive. So chopper atau namakan sebagai DC-DC converters. What we do is actually change the input DC voltage lah, which is yang ini adalah merujuk kepada V armature lah. Okay, to have an adjustable DC output voltage. Okay. And then power switch yang kita pakai adalah transistor berbanding dengan rectifier.
Rectifier kita pakai SCR, tapi untuk this DC-DC converter, we are using a fully controlled devices which is IGBT, MOSFET, GCT, or GTO. This one is all what they call transistors. Okay. So kalau dalam soalan dia tanya what is the suitable devices, so you can put IGBT, BJT, okay, MOSFET, BJT pun boleh MOSFET, GCT, asalkan dia transistors. Okay. Dan seperti yang telah diberitahu sebelum ni, so kita ada 3 jenis drive. Okay. So kita ada DC-DC motor drive yang boleh first one quadrant saja, 2 quadrants. Okay. So maknanya DC chopper ni ada yang boleh beroperasi dalam quadrant 1, quadrant 2. Dan ada juga DC chopper yang boleh beroperasi dalam 2 quadrant, iaitu sama ada quadrant 1 dan 2, quadrant 1 dan quadrant 4. Okay. So, kita berkenalan dengan circuit chopper for quadrant 1. So, this is actually yang saya lukis ini adalah model of the DC motor. So, kita ada RA, LA dan back EMF. Dan the input is actually a kata apa? A bit amateur. Dan this DC chopper is actually, this circuit is actually suitable if your punya operation of the motor tu requires unidirectional speed, maknanya speed tu hanya positif saja, tidak memerlukan dia berpusing balik, makna reverse direction where ini ataupun braking not required. So maknanya dalam first quadrant saja, quadrant 1, iaitu forward motoring only, maknanya you punya torque is positive dan you punya speed is positive. Okay, maknanya dia beroperasi dalam satu arah saja, torque positif. Okay, speed pun positif, forward motoring saja. So what is the circuit? So this is the circuit. So actually as you can see, this circuit nampak macam baru, tapi sebenarnya kalau you lukis balik, sebenarnya ia adalah apa dia? Rasa-rasanya apa? Circuit apa ni? Siapa tahu? Circuit apa ni? Kalau you buang, you punya load ni, dia sebenarnya circuit apa bukan. Bukan BJT. BJT tu transistors. Maksud saya the whole ni. The whole circuit ni. Okey, betul. Buck converters. Okey. Kalau saya lukis balik ni. Okey. Kalau ada LA so dia buck converter lah sebenarnya. Okey. Cuma dia kalau dia lukis balik ni. So nampak seolah-olah macam circuit yang baru, tapi dia sebenarnya adalah buck converters. So this is buck converters. Maknanya you punya VA ni, equation dia is equals to duty cycle multiplying with VDC. Okay. So meaning that to control the VA, so what you need to do is actually just to control the duty cycle. Okay. So this chopper drive only used for unidirection. Maknanya current adalah senantiasa positif. Okay. Maknanya positif, maknanya current is always goes from the supply through the load only. Okay. Dan dia punya voltage is always positive. Okay. Kerana quadrant 1. Okay. Voltage tak boleh negatif. So VA is positive and current is also positive. So this is actually the operation of the quadrant nombor 1 tu. Okay. So this is the current output, which is current output ni is actually IL lah, sama dengan current inductor current inductor. So seperti yang saya pernah beritahu sebelum ni, current inductor dia perlu charge dan dia perlu discharge. So kalau so as you can see kat sini, the charge
dia akan charge. So dalam kes ni transistor satu yang akan on, okay, dan disebabkan oleh this circuit T1 on, the diode kat sini D1 is reverse bias. So current akan mengalir melalui T1, RA dan LA dan masuk ke motor dan go back to the supply. So maknanya dia punya inductor is charging. Okay, and then dia perlu discharge. So to discharge this, T1 must be turned off. So when T1 is off, D1 is automatically forward bias. Okay, dan sekarang as you can see, the voltage supply is not connected to the circuit. So maknanya apa yang berlaku? So LA ni yang terkandung ada charge yang terkandung dalam tu akan mula discharge. So dia punya arah discharge pun is actually the same current, the same arah direction, which is from the source to the load. Okay, so dia akan charge dan dia akan discharge. Okay, so since this is a buck converters, okay, so as you can see, this is the voltage output ataupun V armature, voltage yang across the motor. Okay, so as you can see, dia is actually a chopper lah. Dia DC voltage supply, but chop depends on DT. This one is T on lah. T on is equal to DT. Manakala T off ini is equal to 1 minus DT. So it depends on DT lah. Okay, the values. So VA is equal to D multiply with VDC. Okay, so this one macam mana saya boleh dapat this one is actually kalau kita kamirkan lah dalam untuk satu tempoh kan, kita kamirkan macam ni, V out is equal to 1 over period, and then kita kamirkan daripada kosong sampai T on, and then V out ni is actually VDC V out ni is actually constant VDC. So kita kamirkan, kita akan dapat this one, dan last kali kita akan dapat equation this one. And then we know that TT, which is this one, adalah T on over T is actually D. So that's why our V armature ataupun V out of the DC drive is equals to D multiply with VDC, which is a buck converters. Okay. Dan bagaimana pula dengan current IA? Armature current. So armature current, since we assume that usually LA is much larger compared to RA sebab LA ni merujuk kepada dia represent the winding of the armature, the winding of motor kan. So we know that the winding is very orang kata apa, banyak, and then selalunya meaning that LA is much larger than compared to RA lah. So that's why we assume that when this happen, the current that across that mengalir dalam inductor tu is actually IDC. So yang ni kita dah lihat kan sebelum ni. Dalam kes-kes rectifier dan sebagainya, kalau L you punya inductor tu very big compared to RA, what happen is actually the current is almost DC. Okay, so to get the IA, so since we know that dia punya circuit RA dan LA tu kita boleh ignore sebab kita boleh ignore. So this is your EA dan this is your VA. So to get IA, so by just a simple KVL, so we can get VA minus EA over RA. And then what is VA right now? So VA is actually D VDC. Okay, so sebenarnya dia punya equation sama dengan equation apa? DC motor menggunakan rectifier kan. Cuma kalau rectifier tu VA ni lain. VA ni depend kepada single phase rectifier. So dua VM over pi, okay? Ataupun ada kalau pakai SCR dia pakai cos alpha dan sebagainya. Tapi this one kita menggunakan DC chopper. So VA ni is actually dikalikan dengan VDC. Okay. This one untuk rectifier lah.
Ada soalan setakat ini? Okay. Okay, so yang ini adalah DC chopper for kuadran nombor 1 dan kuadran nombor 2. Okay, kuadran 1 dan kuadran 2. So kalau case ini, so this one forward motoring. Okay. So this one speed positive. Okay. Speed positive maknanya you punya VA positif. Tapi torque adalah negatif Torque negatif, so maknanya you punya IA is negatif. Maknanya current tu boleh sama ada bergerak mengalir daripada source kepada load ataupun daripada load kepada source. Okay, tapi VA is maintain positive. Okay, so this is the operation. So saya tak pergi detail lah sebab ini pun tak masuk dalam exam ataupun final ataupun. Okay, this is how it is operated. Bendanya sama je. Dia akan ada keadaan di mana induktor akan charging dan induktor akan discharging Okay. Itu yang saya perlu tahu sini. PO akan never negative untuk quadrant yang ni. Untuk operation circuit yang ni. Okay. Circuit yang ni. Untuk quadrant ni. VA will not go negative. Only IA will go negative or positive depending on the values of this VA. Kerana apa? Kalau kita tengok persamaan IA adalah VA minus EA over RA. So IA can be positif ataupun negatif depending kepada this one. So kalau VA lebih besar daripada EA, so IA will become positive. But when VA is lower than EA, IA will become negatif. Macam mana boleh ini lebih besar daripada EA, sometimes lebih besar, sometimes lebih kecil. Dia bergantung kepada duty cycle. Okay? Duty cycle ni main peranan. So kalau you nak dia punya motor ni beroperasi current ni negatif, you buatlah you punya VA lebih kecil daripada EA. So you akan dapatlah current negatif. So dia akan beroperasi dalam keadaan this one forward braking. Okay? Ini forward braking. Ini forward motoring kan. Okay? So that is how we control the direction of the current. Bagaimana persamaan VA? Persamaan VA di sini adalah sama, iaitu this one. Masih lagi persamaan iaitu buck converters. Okay, saya terlupa nak beritahu. Untuk two quadrant punya circuit ni, still the voltage armature across this for the two quadrant operation or two quadrant circuit ni is still the same, which is D multiply with VDC. Okay. Okay. So seperti yang ditunjukkan tadi, so C is still the same dan IA pun sama dia punya equation dia. Okay, sebab kita assume LA is much larger compared to RA. So dalam circuit tu you boleh ignore lah sebenarnya LA ni you boleh ignore. Okay, so kita juga ada circuit yang boleh beroperasi dalam keempat-empat quadrant So kalau perhatikan kat sini, yang ni 4 quadrant. So yang ni torque melawan speed. So kalau you tengok dia punya nama dah bertukar. Tadi kat sini patutnya forward braking kan. Dia forward braking tapi sebabkan axis pun dah bertukar. So yang ni forward motoring, yang ni forward braking. Okay. Ataupun sometimes we call forward generating. Kerana dia sekarang ni motor ni jadi generator
Dan satu lagi yang ni reverse braking, yang ni reverse motoring. So sebenarnya bergantung kepada kedudukan ni lah, torque positif, yang ni speed positif, yang ni torque positif, speed negatif. This one is both are negative. So dia sebenarnya kalau ni tengok sini lah. Kalau ini positif-positif, sini mesti negatif-negatif, dia punya opposite So kalau this one also opposite dia, so torque negative, speed positive. So opposite So 4 kuadran, so this is the circuit untuk you punya motor beroperasi dalam is capable to operate in all 4 quadrants. So kita ada 4 transistors dan juga 4 diodes. Okay. Dan this is actually dia punya operation dia lah. Okay. Which is sama, dia akan ada charging dan dia akan discharge. So saya tak akan pergi detail yang ni. So ni power factor dan power supply effect. So actually apa yang berlaku kalau kita menggunakan DC motor drive, contohnya lah kalau you punya sistem you ada AC supply, okay, and then you ada AC to DC, and then kat sini you pakai lagi DC to DC converter untuk motor, drive the motor. So actually apa yang berlaku dekat sini I supply. So I supply kat sini one of the drawback using this DC-DC converters is actually you will have power factors yang very low, especially when the motor is operating at high torque, which means high current, but at low speed. Okay, so that is the drawbacks of the when you are using DC-DC converters as a DC motor drive. So this is the complete. For example, if you have a voltage supply from three-phase AC supply, so this is the complete system. Okay, so sometimes usually we are using uncontrolled rectifier dekat sini, diode saja. Okay, and then we have VDC across this one. Okay, which is 3 multiply VM line to line over pi. Dan ada dekat sini capacitors So capacitors kat sini sometimes ataupun usually kalau dalam industri ataupun dalam penerbitan academics ataupun industri punya data sheet. So sometimes usually we call this capacitor because this capacitor as a DC link DC link capacitors. So selalunya size ni amat besar. So apa kegunaan DC link capacitors ni? Is actually to make sure that the output voltage is almost a DC voltage. Itu guna dia. To filter out ripple. Contohnya mungkin kat sini dia ada ripple Okay. So you install a DC link capacitors. So and then you will have that the output after the capacitor ni is actually almost DC. Okay. Dan as you can see, kat sini lah kita control dia punya speed of the motor by controlling the duty cycle which is D multiply VDC. Okay, so this is the circuit schematic of a single quadrant. Yang ini adalah single quadrant operation So yang ni as you can see kita adalah 4 converters. Okay, and then this is the waveform across the VT. Okay, the chop the on off. This one is actually the graph of the V armature. Okay, kita pergi kepada examples. So dah berapa lama dah ni? Almost 1 hour Okay, rasa tak sempat masuk inverter. Okay, kita pergi kepada examples. So because sebenarnya DC motor drive ni is actually one of the soalan yang akan masuk dalam final exam, you punya final exam, tapi lebih kepada kata apa, teori lah.
Teori pun ada, which is nanti kita akan bincang lagi lah nanti. Okay, teori dia. Tapi yang quadrant-quadrant tu tak masuk lah. Okay, quadrant operation tu tak masuk. So dia banyak kepada a simple basic theory dan juga some calculation. So kita pergi kepada example number 1. So sebenarnya DC motor drives seperti yang kalau kita pakai rectifier, actually dia punya calculation is quite straightforward lah, tak ada masalah sebenarnya. Okay, it's very easy to understand. So okay, sekarang ni example, a permanent magnet DC motor. So dia dah bagi hint kat sini, permanent magnet DC motor. So maksudnya you cannot control the flux ataupun IF So maknanya circuit IF tu tak ada lah. You hanya ada circuit armature circuit saja. Which is fed by the DC-DC converters. Which is dalam kes ni dia pakai buck converters. Has the following parameters. So RA 1.2 dan dia bagi persamaan ini KT plug 0.5. This one 0.5 ke. So sepatutnya tak ada ni. Bukan flux. Tak ada sebab dia permanent magnet. Okay. When the motor runs at the speed 1200 RPM, the torque developed by the motor is 12 Newton meter. So torque developed by the motor, so sebenarnya motor ni dia akan dia punya motor ni, dia punya torque motor yang dihasilkan mesti sama dengan at least sama dengan torque load. Maknanya maknanya you punya torque load tu is actually 12 Newton meter juga. Okay, maknanya load yang bersambung tu adalah 12 Newton meter. Okay. Sebab motor ni dia akan hasilkan torque supaya dia boleh pusingkan load tersebut. Betul tak? Okay. So at least must be equals to you punya torque load lah. Ataupun higher than that. Okay, dalam kes ni kita consider tak ada losses dan sebagainya. So kita assume lah you punya torque yang developed by the motor is equals to the torque load. Dan the DC input voltage of the converter is 200 volts. So calculate the duty cycle of the converters. So dalam kes ini ada pun sebenarnya ada solution pun sebenarnya. Tapi tak apa. Dia dah bagi speed 1200 RPM Tapi as you can see persamaan KE ni merujuk kepada persamaan back EMF dan back EMF ni berkait dengan speed. Okay. So apa yang you perlu buat adalah you perlu convert kepada radian per second lah. So 1200 kalikan dengan 2 pi bahagi 60. So you akan dapat dalam radian per second which is the value is 126 radian per second. Okay. Dan okay, so this one is 126 radian per second. Okay, so calculate the duty cycle. So actually kita dapatkan VA lah sebenarnya. VA is equals to IA RA plus EA. So RA is given 1.2. IA tak diberi. Begitu dengan EA. Tapi kita tahu bahawa IA ni kita boleh dapat daripada torque. Torque is equals to KT IA. 12 Newton meter is equal to 0.5 multiply with IA. So kita dapatlah IA kita adalah 24 ampere. So 24. 24 kalikan dengan 1.2. Plus EA. EA ni adalah KE speed. 0.5 kalikan dengan 126 radian per second. 126 kali 0.5. So 63. Okay, so kita akan dapat 24 1.2 okay, plus 63. Okay, so 91.8
betul. 24 kali 1.2. Okay. Tambah 63. 91.8. So that is your VA. And then we know that the duty cycle VA is equals to duty cycle multiply with BDC. So maknanya you punya duty cycle is 91.8 over you punya BDC which is 200. So 0.458. Okay. Ini ada solution kalau you tak boleh ikut tadi. So this is the solution. Dan soalan yang kedua adalah if the period of the waveform is 20 microsecond. Maknanya the period of waveform, maknanya you punya switching frequency lah sebenarnya ni adalah 1/t. Okay, maknanya you punya ni adalah 1/20 microsecond sebenarnya. So kalau maknanya dia punya frequency switching ni is 50k sebenarnya. Okay. Draw the output voltage waveform of the converter. So this is very simple. So kita tahu bahawa kita punya tu adalah the on off. Okay, so this is my VA T. So nilai ni adalah VDC kita iaitu 200 volt dan nilai period kita sebenarnya adalah tempo which is 1 per frekuensi switching tadilah which is 20 berapa tadi? 20 microsecond Dan T on kita this one is T on. So kena kira lah T on which is T on is equals to D multiply with UT. So kita akan dapat 9.2 microsecond lah. So this one 9.2 microsecond dia punya duration dia. Itu saja yang diperlukan. Okay. Sebenarnya DC-DC converter ni, DC motor ni very simple lah. Very simple. You kena tahu, you kena fahamkan dia punya equation tu sebenarnya. Okay, so and then ada example lagi, ini example sama je. Repeated example. Okay. Dan ada example. Okay, ada example yang lain seterusnya. Okay, this one is quite interesting. A first quadrant chopper feed a separately excited motor with armature resistance 10 ohms and the motor back EMF equals to 55 volts from DC supply, 340 volt. The armature inductance, which is LA, is sufficiently large and the motor current, which is IA, can be assumed to be ripple free. Maknanya IA itu DC current lah. If the chopper is operated at 200 Hz, maknanya you punya ni adalah switching frequency you sekarang ni 200 Hz saja. And then 25% on state duty cycle. So maknanya yang ni adalah duty cycle which is 0.25. Determine the average armature voltage and armature current of the motor. Nombor 2, the power developed by the motor and power absorbed by the motor. Dan yang ketiga, draw the waveform. So solution pun dah ada, okay. So untuk soalan 1 kita bincangkan jawapan dia. So equation yang sama juga kita pakai untuk soalan nombor 1. VA is equal to IA, okay, RA plus EA. Okay. So RA telah diberi 10 tapi sekarang EA pun telah diberi 55. So tak ada masalah. Sekarang ni apa yang kita nak dapatkan adalah IA. Okey. Tapi VA telah diberi VA telah boleh kita boleh dapat
kita dapat bahawa VDC kita adalah 340 dan dia dah bagi duty cycle 0.25. So maknanya you punya VA ni adalah 0.25 multiply with 340. So you dapat 85. So 85 is equals to IA multiply with 10 plus 55. So that IA so you punya voltage armature, soalan dia yang pertama ni, voltage armature adalah 0.25 kali dengan 3. Ya, itu berapa tadi? 85 so ini 85 volt. Manakala IA tadi adalah 85 minus 55 over 10. So this one dapat 30 bagi 10. So yang ni 3 ampere. So yang ni 3 ampere. Soalan yang kedua, what is the power developed by the motor? Macam engine kan? What is the power of the engine? Engine kereta. So selalunya kalau orang budak-budak lelaki ni, engine kalau nak tengok kereta tu power tak power, dia tengok dari segi torque. Berapa torque dekat berapa RPM dan berapa output power. Okay. So kalau you refer back kepada you punya subject machine, okay, basic power and machine, kita dah belajar bahawa untuk mechanical output power, P mechanical is actually what is the equation? Torque developed by the motor multiply with the speed. Okay, so this is the power of the mechanical. The unit is still the same, which is watt. Okay, and this one is actually you can directly get by using electrical properties, which is the I output multiply with the voltage output. Okay, which is dalam case ini, okay, dalam case motor ini, so this one is RA and this one is your back EMF. So the current that flow inside this one is EIA and the voltage at the output side here is actually EA. So this one maknanya the power developed by the motor, you can also calculate by using electrical properties. IA multiply with EA. Okay. You juga boleh dapatkan sebenarnya this one melalui torque dan juga speed. Speed tapi tak diberi persamaan kan. K, T berapa, KE berapa, tapi maknanya you tak dapat lah what is the torque dan juga speed. Okay. So information yang you boleh dapat adalah melalui electrical properties. So IA is 3 amperes multiply with the EA, so 55. So meaning that you punya ni adalah 3 multiply with 55, so you akan dapat 165 watt. Okay. Yang ketiga, draw the waveform lah. So benda sama je ni. Okay, sorry, 165. That's one dah settle Power absorbed by the armature resistance. Power absorbed by the armature resistance ni power absorbed. Maknanya P losses lah. Which is you can get by using IA kuasa 2 multiply with RA. Dan IA ni is actually 3 ampere multiply with 10. So yang akan dapat berapa? 90 watt 90 watt. Power absorbed by the armature resistance. Okay, so sebenarnya bendanya dah ada dalam ni, solution dia. Dan yang soalan yang ketiga, draw the waveform of the VA. So this is the waveform of the VA. So kita tahu bahawa frekuensi switching adalah 200 Hz telah diberi. Maknanya you punya period adalah 1/f So 1/f iaitu 1/200. 5
milliampere, 5 millisecond lah. This is your period, 5 millisecond the whole period. And then this is your T on. Macam mana dapat 1.25? So D is equals to, T on adalah D multiply with T. So T telah diberi 0.25 tadi, kalikanlah dengan you punya T, 5 millisecond. So that's why you dapat 1.25. So this one adalah 1.25 millisecond. Dan ini adalah current armature. Current armature, so since dalam soalan tadi dia dah beritahu bahawa L is very very large and I is constant, so just draw a constant DC current. Okay. Manakala this is the current supply. So the current supply, kalau you tengok dalam circuit operation, so dia hanya akan ada supply when the transistor is turned on. Okay, so that's why semasa T on saja kita akan dapat supply, and then yang masa yang ini supply is zero sebab masa tu current yang dah charge dalam inductor tu akan discharge. So kalau kita lihat balik untuk yang the first tadi tu, apa yang saya maksudkan yang single quadrant. Okay, kalau perhatikan dalam single quadrant, masa T1 on, as you can see, IS akan mengalir. IS akan mengalir. Tapi untuk masa off, masa T off, as you can see, T off, transistor akan off. So diode yang ni akan on. As you can see, the supply is not connected to the circuit. So that's why IS kosong. Okay. So that's why dalam soalan ini, lukis yang macam tadi itulah. Okay. IS is actually only available semasa on saja. Masa off dia kosong. Okey, kemudian ini ada example yang terakhir. Example yang terakhir sekali. Saya rasa nak masuk inverter, saya rasa macam tak sanggup je nak masuk inverter ni. Okey. So inverter kita akan cuba masuk pada saya tanya you all dululah, nak masuk inverter ke selepas ni ataupun kelas yang seterusnya? Okeylah, masuk sikit-sikit Yang lain macam mana? Okey, next class. Saya rasa pun next class lah. Sebab online ni susah sikit. Dari segi fokus student pun memang susah sikit lah. Tapi saya tak pastilah kenapa macam sekolah anak saya pun sepatutnya lah. Sepatutnya tak perlu lama. Tapi macam contohnya persekolahan fizikal, sepatutnya dia 7 pagi, 7, pukul 8 lah. Pukul 8 sampai pukul 1 tengah hari je kan. Tapi online ni, bila online pula, dia punya kelas dia daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Saya pun tak pastilah kenapa. Teruk sangat. Anak saya sampai pening kepala. Sebab menghadap komputer. Cikgu memanglah dia berkala kan, dia ikut jadual dia. Ada time dia akan rehat sekejap. Tapi untuk student ni dia straight. Tapi saya tak tahu untuk you all ni, you punya section ni macam mana? Adakah memang untuk subjek lain ni ada lecturer yang dia just record ke ataupun dia buat macam style macam ni? Sebab sebelum ni saya memang record aja, saya tak buat macam ni. Yang ni masa ni dah kira dah macam tahun kedua kan. So kita dah macam okey sikit lah. Sebab yang masa yang first tu semuanya cecah merebah. So kita just record je lah. Saya tak pasti kelas lain macam mana subjek lain.
Adakah online synchronous ke ataupun mereka hanya synchronous juga? Okay. Ada campur-campur lah. So mungkin selepas ni kalau COVID dah habis, saya rasa mungkin akan ada lecturer yang buat macam ni juga nanti. Ada time akan ada physical class, ada time kalau dia ada problem lain, selalunya kelas ganti kan. Tapi saya rasa mungkin lepas ni dia just record and then kelas tu online saja. Itulah ada yang memang betul ada yang fully 2 jam mungkin sebab nak kejar syllabus. Itu yang kadang kita pun kejar-kejar juga kan. Saya pun terkejar-kejar juga ni. Saya dapat cover untuk you punya ujian untuk terutamanya inverter tu. Tapi sebenarnya inverter tu agak simple lah sebenarnya. Okay. Simple tapi dia agak baru lah sebab actually topik DC to AC conversion dan kita ada uh, kita akan tengok pula harmonics untuk AC waveform pula. Sebelum ni kita tengok harmonics untuk DC waveform. So mungkin banyak benda lah juga. Okay, so yang ni pun amat penting juga ni sebab yang sebelum ni kita example semua single quadrant tapi yang this one kita gunakan two quadrant operation. Tapi sebenarnya sama je. Okay, persamaan yang diguna pakai semua sama iaitu VA di VDC. Kemudian VA, IA, RA plus EA. Itu saja. Okay, walaupun dia two quadrant. Two quadrant ni maksudnya sama ada IA can be positive and IA can be negative. Macam saya beritahu tadi, kenapa IA positif? So, kita lihat kepada persamaan ni lah. VA minus EA over RA. Kenapa dia boleh positif? This one positif sebab VA lebih besar daripada E. Macam mana dia boleh jadi negatif? When VA is lower than E. Itu saja sebenarnya. Okay, persamaan dia masih lagi kita pakai persamaan yang sama. Cuma dia ada perbezaan sama ada IA itu positif ataupun IA negatif. Okey, contohnya dalam soalan ni, the two quadrant chopper is used to control the speed of the disc motor and also for regenerative braking order. Oh, dia dah macam bombastic ayat ni. Okey. Maknanya two quadrant, maknanya dia ada tertinggal ayat sini. Sepatutnya ada to speed in the forward motoring dan juga regenerative braking ni sebenarnya forward braking. Okey, ataupun kadang-kadang forward generating. Bendanya kadang-kadang itulah perkataan tu macam-macam ada kan. Forward braking. Kenapa dia panggil regenerative braking? Kerana pada masa kalau you tekan brake dalam keadaan you kalau dalam kereta hybrid kalau you tekan brake dalam keadaan jalan ke depan, you tekan brake dia sebenarnya you tekan brake maknanya current tu sebenarnya reverse. Current tu go from the motor go back to the battery. Itu kadang-kadang kita panggil regenerative braking. Tapi sebenarnya dia merujuk kepada quadrant forward braking. Okay. So the motor constant is dia bagi tahu sini K flux 0.1 V over RPM. Okay, so sekarang dia pakai unit RPM. So maknanya nanti the speed tu you kena pakai speed dalam unit RPM bukan radius per second. The chopping frequency is 250 Hz. Maknanya chopping ni nama-nama lain. Chopping frequency maknanya dia punya switching frequency lah FS switching frequency adalah 250 Hz. The armature resistance is 0.2. The armature inductance is sufficiently large. So kita assume the current is DC lah. Dan the supply voltage is 120 volt. So when the motor is operated in quadrant 1 maknanya IA forward motoring lah. Okay, forward motoring. So IA is positive. Dia sebenarnya untuk standard, okay, itulah standard sebenarnya torque. Susah saya cakap nanti. Jangan takut you keliru, tak apalah. Kalau you keliru, you boleh tanya pensyarah ataupun supaya invigilator semasa final exam tu apa maksudnya kuadran 2 ni. Sepatutnya dia beritahu lah. Tapi sebenarnya dah dia beritahu lah dalam kes ni. Forward motoring dan juga regenerative braking. Okay. So maknanya you tahu kuadran 1 ni forward motoring, kuadran 2 ni forward braking.
When the motor is operated in quadrant 1, the speed is 400 rpm and the armature current is 100 ampere. Determine the turn on time of the chopper and draw the waveform. Okay, so this one pun sebenarnya agak mudah lah sebenarnya. Okay, determine the turn on, maknanya dapatkan T on. Okay, so kita mulakan dengan VA is equal to IARA. Okay, apa yang information yang kita boleh dapat? Okay, so RA 0.2, okay, telah diberitahu. Apa lagi? EA, apa lagi? EA kita boleh dapat kerana dia bagi speed. Okay, so maknanya you punya EA adalah 0.1 terus multiply dengan 400 rpm sebab dia pakai unit rpm So 40 volt. So this one 40 lah. RA 0.2. Yang tak diberi adalah current. Current armature pun telah diberi, okey. 100. So corner 1 maknanya positif, maknanya positif 100 lah. So yang ni jadi 20 tambah 40. So maknanya you punya VA ni adalah 60 volt. So VA 60 dan dia bagi voltage supply 120. So maknanya you punya duty cycle adalah 60 bagi 120 lah. 0.5. Okay. So 0.5. Sekarang dia nak tanya T on. So you punya T on adalah DT which is 0.5 multiply dengan period. You punya period dia pakai frekuensi lah. So 1 per frekuensi switching 250 Hz. So you akan dapat lah. So period tu berapa 1/250. So 4 milisecond sebenarnya. So maknanya ini adalah 2 second. Okay, so T on adalah 2 milisecond. Okay, so soalan yang kedua, bagaimana pula when the motor is operated at quadrant number 2 with speed 350 dan the current 100. So benda sama je. VA, sorry, RA plus EA dan EA ni kita boleh dapat 0.1 kali 350. So kita dapat 35. So 35 volt plus resistance pun telah diberi 0.2 multiply with IA. IA, okay, sekarang IA 100 ampere Tapi you kena ingat, dia beroperasi dalam kuadran kedua. So kuadran kedua adalah forward braking. Bila forward braking, current is negative. So maksudnya current ni adalah negative 100 Itu dia punya trik dia. So dekat sini 35, so sini jadi negatif 20 tambah 35. So you akan dapat 15 volt saja. Positif 15 volt. So maknanya you punya duty cycle 15 bagikan dengan 120 volt. So you akan dapat berapa ni? Very kecil lah. 0.125 saja. Maknanya you punya T on which is DT 0.125 kalikan dengan 4 milisecond period So you akan dapat lah 5 ataupun 0.5 milisecond. Okay. So kalau draw waveform bendanya semua bendanya ada di sini. So this is VA.
Okay, so this is your DC supply. Ini penting information. DC supply. You tahu what is the value of your period. You tahu what is the value of your T on. Okay, 2 millisecond. Period is 4 millisecond. Manakala IA is a constant IA, positif Ha. Manakala IS, seperti yang saya beritahu tadi, is only available semasa T on saja. Begitu juga untuk soalan yang kedua, benda yang sama. Okay, so this one is your VA dan the IA is negative negative 100 dan is your sorry, this is one is your IS So IS ni sama dengan this one. Okay, I think that's all. Okay, for the summary so summary ni DC motor, so kita boleh dua function lah. Dua kita boleh pakai drive control rectifier ataupun DC-DC converter depending on what source ataupun apa voltage supply. Kalau voltage supply is AC, then we use rectifier. Kalau voltage supply tu is actually a DC supply, we use DC-DC converters. Okay, and then for the control rectifier, how to control the V armature, we can either using firing angle from the armature circuit ataupun the firing angle of the field circuit. Tapi selalunya we are using this one lah. Okay, armature circuit. Manakala untuk DC-DC converters, seperti yang kita dah lihat, so kita ada D lah. So yang ni bergantung kepada dia punya values ni bergantung So kita ada kalau single phase dan kita ada juga three phase Kalau three phase tadi apa? 3 VM line to line over pi. Kalau single phase is 2 VM over pi. Okay, yang ni cos alpha. Yang ni pun ada cos alpha juga. Kalau dia pakai firing angle. Manakala untuk this one is actually D, VDC. Okay, saya rasa itu saja. Kita dah tamat on the DC motor drive and we have actually completed the chapter of the DC-DC converters. So next class is the inverters. So memang tepuk sikit lah kot rasanya untuk hari ni. So insyaAllah next class we go to the next topic which is the inverter. So inverter, kemudian kita dah habis inverter tu, kita lihat sebenarnya the first one kita lihat the basic square wave inverters and then quasi square wave and then lastly yang advanced adalah PWM inverters. And then lepas itu baru kita akan lihat the application of the inverters to control the AC motor. Itu lagi penting pada itu nanti. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your attendance and your attention throughout this class. So, ada apa-apa tak soalan? So, kalau tak ada soalan, kita dismiss lah kita punya kelas pada hari ini. Okay, terima kasih. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, Doktor. Doktor. Okay.